से फूला है तू, जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा। ऐसे रोने रुलाने से क्या फायदा, ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत दिखाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। खूब आए और चले गए ऐसा भी हमने सुना। बहुत बड़े बड़े फिरौन आए, वो भी चला गया दुनिया छोड़कर। लास्ट में ये कहा मूसा मैं ईमान लेके आऊंगा तेरे रब पर। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আসমান থেকে শুনছেন মুসা রে, এখন আর শুনতে হবে না, সময় বিতে গিয়েছে। था हुकूमत को फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म हरदम वो करता रहा। जब समुंदर में डूबा तो कहने लगा, जब समुंदर में डूबा तो कहने लगा, इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा। কত শোনাবো মুসা ফিরআউনের ঘটনা, আলেম উলামা কত শুনাইবে। ইশারাই কাফি। যেই যখন ডুবতে লেগেছে তখন কইছে ইস হুকুমতকে পানে সে क्या ফায়দা। জুলুম তো খুব করেছে, এমন অত্যাচার করেছে। যে জামানাতে বলেছিল কি ওই ফিরআউন তোর তোর কওমের ভিতরে তোর বাড়িতে এমন একটা জিনিস পয়দা হবে যে তোর খেলাফ করবে, তখন কি করেছিল সমস্ত